السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو الثاني من دروس السنة الأولى إعدادي من دروس الرياضيات. إذن في هذه الحصة هذه غادي نشوفوا الدرس تاع الأعداد الكسرية لي نومبر فراكسيونير. الوغ كيف ما طلبتوا مني قلتوا لي نبقى ندير لكم الرياضيات بالفرنسية، غنبقى نعطيكم مصطلحات بالفرنسية وبالعربية. دونك الأعداد الكسرية أو لي نومبر فراكسيونير هي الأعداد اللي كتكتب على الشكل التالي A على B. الوغ A هو البسط و B هو ما يسمى بالمقام. الوغ البسط هو لو نيميراتور بالفرنسية، البسط هو لو نيميراتور و المقام هو لو دينوميناتور. داكوغ، بالعربية البسط، المقام، لو نيميراتور et لو دينوميناتور. الوغ في الأعداد الكسرية إلا ضربنا البسط والمقام في نفس العدد، مثلا ناخذ هنا بالنسبة لهذا المثال هذا عندنا العدد B اللي هو غير منعدم، كيبقى لنا العدد الكسري هو c'est-à-dire en multipliant le numérateur et le dénominateur par un même nombre non nul, le nombre fractionnaire reste le même. Alors ici on a A sur B, si on multiplie A par P et B par P, le nombre reste le même. D'accord? Donc العدد كيبقى هو. Alors si on multiplie et si on divise, c'est la même chose. Alors A sur B est égal aussi à A divisé par M sur, pardon, on a B divisé par M. D'accord. Donc العدد إلا ضربنا البسط والمقام في نفس العدد كيبقى لنا هو وإلا قسمنا البسط والمقام على نفس العدد كيبقى لنا هو. متفقين؟ دونك هذه خاصية من خصائص ديال الأعداد ديال الأعداد الكسرية. إذا نمروا للقاعدة الثانية. إلا كان عندنا واحد العدد كسري دونك إلا كان عندنا عدد كسري وعندنا يا إما في البسط أو في المقام عدد عشري، باش نردوه عدد صحيح طبيعي شنو كنديرو؟ كنضربوا البسط أو في المقام في العدد 10 أو 100. مثال عندنا مثلا 0.1 على 0.1 على 20 مثلا. الوغ باش نحيدو هذا العدد العشري من البسط اشنو غادي نديرو؟ غادي نضربوه في 10 البسط و10 المقام بيان سور باش يبقى عندنا الكتابه صحيحه، يعني الفوق غتولي عندنا 1 والتحت غتولي عندنا 200. Alors si on a un nombre décimal sur le dénominateur ou bien le numérateur et qu'on veut le rendre un nombre entier, donc qu'est-ce qu'on fait? On multiplie soit par 10 soit par 100 selon le nombre de chiffres qu'on a après la virgule. C'est-à-dire, par exemple, dans cet exemple-là, on a 0,1, on a un seul chiffre après la virgule, on va multiplier par 10. Ça va nous donner 1 sur... Et bien sûr, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par 10. On va obtenir 1 sur 200. Alors, si on avait, par exemple, 0,003 sur 0,3, alors qu'est-ce qu'on a ici? Sur le numérateur, on a 3 chiffres après la virgule. Sur le dénominateur, on a un seul chiffre. Donc, on va multiplier par 1000. 3 chiffres après la virgule, donc on va mettre 3 zéros. Et bien sûr, le dénominateur aussi, on va le multiplier par 1000. Ça va faire 3 sur 300. D'accord. إذا ندوزو المقارنات عددين كسريين اللي هما نفس المقام. إذا المقارنة ديال عددين كسريين إلا عندهم نفس المقام راه القضية سهلة، كنقارنوا البسوط. داكوغ. دونك عندنا 9 على 7 3 على 7 عندنا مقام واحد، غادي نشوفوا البسوط اللي كبير راه هو اللي كبير في العدد الكسري، دونك ما عندناش فيه مشكل. الوغ المشكل كيكون عندنا الا عندنا مقارنات عددين كسريين اللي هما مقامان مختلفان. هنا شنو كيخصنا نديرو توحيد المقامات. مثلا عندنا هنايا 8. الوغ هنا خصنا نديرو توحيد المقامات باش يمكن لنا نقارنوا هاد جوج ديال الاعداد الكسريه. Alors pour comparer deux nombres fractionnaires avec s'ils ont le même dénominateur, c'est simple, on compare les numérateurs. Le grand nombre fractionnaire, c'est celui qui a le plus grand numérateur. Alors si on a deux dénominateurs différents, alors là il faut les rendre au même dénominateur, c'est-à-dire توحيد المقامات. Alors pour rendre au même dénominateur, qu'est-ce qu'on fait? Alors باش نوحدوا المقامات اللي كيديروا الدراري بزاف كيديروا واحد القضيه، كيضربوا هذا في هذا، يضربوا هذا في هذا ويضربوا هذا في هذا. الوغ هذه
ما غلطاش، ستادير غادي نديرو 7 في 8 هو المقام الموحد، ونديرو 9 في 8 ونديرو 3 في 7، راه ما غلطاش. غير هو المشكل ديال هاد الطريقه هادي كيعطينا عدد كسري غير مختزل. داكوغ. دونك الا بغيتو يخرج لكم عدد كسري مختزل كاينه واحد الطريقه اخرى سهله وتا هي مزيانه. داكوغ. دونك غندير لكم طريقه اخرى. الوغ عندي ندير مثلا هنا 21. داكوغ. دونك الا بغيت نوحد المقامات تاع هاد جوج ديال الاعداد، حيت الا كانت عندك 8 7 في 8 غادي تجيك سهله، مي الا عندك 21 باش دير 21 في 7 غيعطيك عدد كبير بزاف. دونك هنا الطريقه غادي تخدم ان شاء الله. دونك شنو كنديرو، يسوفي انني نكتب المضاعفات ديال العدد الاول. داكوغ. خصني نكون حافظ جدول الضرب. دونك المضاعف شنو هي؟ واحد نضرب 7 في 1 هي 7، 7 في 2 14، 7 في 3 21. داكوغ. دونك 21 هنا نقدر نزيد نكمل 7 في 4 7 في 5 اكسيتيرا. وهنا كنجي مي انا بيسكو عندي 21 وعندي هنايا نقدر نحبسها غير هنا، ما كاينلاش نزيد. الوغ 21 في 1 21، 21 في 2 42. داكوغ. دونك هنا يمكن لكم تزيدوا 28 اكسيتيرا. دونك 42 اكسيتيرا. الوغ شنو كندير ملي كنوصل هنا، كنجي كنشوف المضاعفات ديال عدد 7 والمضاعفات ديال عدد 21، نشوف شنو هو المشترك بيناتهم. دونك هنا عندي 21 هو المشترك بيناتهم. دونك المقام الموحد المشترك غادي نديروه هو 21. دونك هنا 21 21. شحال ضربت هنايا؟ دونك هنا ما ضربت والو، بقات ليا ضربت في واحد هي 7. هنا فشحال ضربتها في 3. دونك 9 غادي نضربها حتى هي في 3. داكوغ. 7 ضربتها في 3، 9 غنضربها في 3. اوكي. دونك هاد الطريقه كتشد المقام الاول كدير المضاعفات ديالو، المقام الثاني كدير المضاعفات ديالو، وكتشوف شحال غادي تعطيك. داكوغ. كتشوف شكون هو المضاعف المشترك الاصغر. دونك هنا عندي 21 هنا عندي 21. دونك هو المضاعف المشترك الاصغر بيناتهم. Donc je traduis. Alors pour comparer deux nombres deux nombres fractionnaires, il faut qu'ils aient le même dénominateur. Donc si ils ont le même dénominateur, donc on a dit c'est simple, on compare les numérateurs. Alors s'ils n'ont pas le même dénominateur, il faut les rendre au même dénominateur. Alors pour rendre au même dénominateur, qu'est-ce qu'on fait? On prend le premier chiffre qu'on a au dénominateur, on écrit les multiplications. Donc on fait la multiplication de ce nombre et on écrit l'ensemble de ces multiplications, l'ensemble des multiplicateurs de ce nombre. Donc là, 7, 14, 21, etc. Et pour le deuxième chiffre aussi, on fait la même chose. On écrit l'ensemble des multiplicateurs de ce chiffre et on cherche le multiplicateur commun, le plus petit multiplicateur commun des deux chiffres. Donc dans ce cas-là, c'est 21. D'accord? C'est celui qu'ils ont en commun. Donc 21, c'est le dénominateur commun, le plus petit dénominateur commun entre les deux chiffres. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on fait? 7, on l'a multiplié par 3. Donc là, la multiplication, c'est par 3, 21. Donc on fait la même chose. Donc le numérateur, on le multiplie par le même chiffre, 9 multiplié par 3. Le deuxième nombre fractionnaire, on fait la même chose. Donc là, 21, il est resté le même. Ce cas-là, c'est un cas spécial parce que 21, il est multiplicateur de 7. Donc il va rester le même. Donc ça va faire 3 sur 21. Donc ensuite, on va comparer les deux chiffres. Donc on va comparer, pour comparer les deux nombres fractionnaires, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, on a le même dénominateur, on compare les numérateurs. Donc, bien sûr, 9 fois 3, c'est supérieur à 3. D'accord? Donc 9 fois 3, c'est 27. Donc je vous écris là. Alors, donc les deux chiffres à comparer, c'est 27 sur 21 et 3 sur 21. Bien sûr, 27, c'est supérieur à 3. D'où on déduit que 9 sur 7, il est supérieur à 3 sur 21. D'accord? Donc pour faire une comparaison de deux nombres fractionnaires, on les rend au même dénominateur, on cherche le dénominateur commun et on compare les deux chiffres. Et on compare les deux numérateurs, pardon. Ok? Donc voilà pour ce qui est des comparaisons des nombres fractionnaires. Alors,
Pour un nombre fractionnaire, si on a le numérateur supérieur au dénominateur, il est supérieur à 1. C'est-à-dire, si A est supérieur à B, ça implique que A sur B est supérieur à 1. Donc A supérieur à B, on a A sur B supérieur à 1. Si A est inférieur à B, on a A sur B, il est inférieur à 1. في عدد كسري إذا كان البسط كبر من المقام فإن العدد الكسري هو أكبر من واحد، وإذا كان عندنا البسط أصغر من المقام فإن العدد الكسري هو أصغر من واحد. وهذه تقدر تنفعكم في المقارنات بعض المرات، يمكن لكم تقارنوا غير واش البسط والمقام كبر من واحد أو أصغر من واحد، وتقدر تعاونكم في المقارنة. Donc j'espère avoir répondu un peu à vos questions. Si vous avez des remarques, des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Wassalamu alaikum.